जय माँ मातंगींकर जय। मो ना होची रवि कुमार यादव। मु पिहियार जने निवासी। मो घर पिहिया मझली रे। मो बागेश्वर धाम को प्राय 21 थर गलेनी। सेठी मोर कौनसी समस्यार समाधान हो नथिला। मोर एमती समस्या बढ़ी चलीथिला। सेठिकी गला पर मोर समस्या आहुरी बढ़ी चलीथिला। बागेश्वर धाम को गले आउ गोवाली भी जाइथिली। बहुत जगह को जाइछि एई समस्या को मु नेइकिरी। हेले कोठी बे समस्यार समाधान मते मिलु नथिला। मु बहुत जगह को एमि जाइछि। समस्ते कहउथिले समाधान हे जिवो। आउ एठिकी माँ मातंगींको धाम को मु वीडियो देखिकी यूट्यूब माध्यम रे एठिकी आसीछि। आउ एठिकी आसिला परे 2-3 दिन भीतर मोर चिठा हेई गला। आउ सब काम मध्य हेई गला। मामुंकर ठिकणा मध्य मिली गला। आज को 21 वर्ष परे कोठी भी कोनोसी जगह रे मते सूचना मिलु नथला। एठिकी आसिला परे सब मिली गला। ठिकणा मते मिली जाइछि। आउ मु एबे जाउछि मामुंको आम घर को फेरे आनिबा पई। मनोज बाबू आज्ञा आपणक भाग्यरू धन को चोरी करा जाउछि। भाग्ୟରେ ଥିବା धन डाइवर्ट ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଚୋରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଚୋରି କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଅଟକିଛି, ଋଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। आज्ञा ଧନ ଫସିଯାଇଛି, ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି, ତଥା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଗୃହର କ୍ଲେଶ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗୋଗା ମହାରାଜଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଲାଗିଛି। ଗୋଗା ମହାରାଜ କିଏ? ଗୋଗା ମହାରାଜଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଲାଗିଛି ତଥା ମୁସଲମାନ ତାନ୍ତ୍ରିକର ବନ୍ଧନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରବାଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ କୌଣସି ଡବଲି ମାତାଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ଚକୋଲେଟର କ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରବାଦ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ସେହି କାମନା ନେଇକି ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। आज्ञा गुरुजी ଏଇ କଥା ତ? ठीक कहिसंती। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖି ସାରିଛି, କାଟ ପଢ଼ିଦେବେ ଆପଣ। जय माँ मातंगी। मो बारामती पुणेरु आसीछि। आपनको एठिकार ठिकणा किए देइछंती? मोर छोट बेलर सांग जणे डीएसपी रिटायर्ड हे जाइछंती। एबे सिए देइछंती। आपनकर तंत्र काट हला। आपनको एबे केमिति लागुची? कोन फरक पड़ी? मो पूर्वरु चाली ही पारु नथली। ब्रेन स्ट्रोक हेथिला। आउ एबे महाराज मते ठीक कर देले। कहिले तुमे दौड़ी के आसीबो। मो दौड़ी के आसिली। केते वर्ष हलानी समस्या थिला? 1.5 मासे हबो। एबे आपण निज सहारे चालुछंती। एबे मते सब देखा जाउची, किछि देखा ही जाउ नथिला। चाली पारु नथिली, धरिकिरी चालुथिली। एबे आ मते धरिबाको पडुनी। पेशी करबाको आसीची। आउ जहा जहा भलो होउची ताहा ही महाराजंको कहिली। आउ मोर 90% तो हेई गलानी भलो। आउ 10% अछि। आगको 1% रहिबो। तापरे पूरा ठीक हेई जिवो। एमती ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ବାଣ ମରା ଯାଇଛି। आज्ञा आज्ञा ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ା आज्ञା ହେଉଛି। बहुत अधिक कष्ट होछि। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ଧାମକୁ ଯିବା କାରଣରୁ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ପୁତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠାକୁ? आज्ञा आज्ञा ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ସୁଲତାନପୁର ଠାରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ठीक कहिसंती। ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? नाइ मु जानि नथिली। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବାଣ ମରାଯାଇଛି ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଭୂତପ୍ରେତ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତପ୍ରେତ आज्ञा ଲାଗିଛନ୍ତି। आज्ञा ठीक कहिसंती। ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ବସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ପିଠିରେ ବସିଛି, ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ବସିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଅଛି। ରାତି ଦିନ ତଥା ଭୟଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି ତଥା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ, କରୁଛି। ଶୋଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କୁଳଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। आज्ञा